Explore Alcoy 2026. Explore ba ito, bro? Taas sa patalim dyan. Hangak ng laom kayo. Bahala na. Basta na pang entry. Bahalang igit fish ni. Lolo. Sukol. Sukol. Drapan pa na to, dire. Punta. Naman na to, naman sila. Lay pa oras. Pero dapat pa nga 8:30 kung wa. Na ba tayo pang entry, di. Sukol. Sukol. Wah. Duda ko pareho gyapon sa imuha, bro. Duda ko pareho gyapon sa imuha. May na lang, pang entry. Ginara sigong inahan. Wa may no choice mo na sa yung last resort. resort. Pandamay ba? Ah. Ah, la. Sungkol yung buwang. Mas babaw. Ganso, bro. Ah, layo pa. Layo pa. Layo lang ha. Sungkol, oh. Pareho sa iyo mo, bro. Explore Alcoy 2026. 50 meters ata. Ganso ready. Sorry de. Dagko ag singot aning lawom kayo. Lolo. Kana sukol. Bawas pa. Dako na. Nya bitaw sa gisi bitaw. Pakset. Wih. Lolo. Ya, lang sukol. Ayaw taon. Ayaw taon, kaya doon na yung taon ka. Ayaw taon. Kaya doon lang ka kayo. 20 meters. 30. Si colors na? Apa? Wah! Taasan na ng video ha, bro. Halaga, ikaw ra-edit. Putla lang gano'n. Kini, 20 na gini. 10. 15. Green sunod. Sa color. Itong tay. Agay. Igit-igit party. Igit-igit. Igit-igit nanay mo ni. Tabas. Tabas. Tabas, bro. Tabas. Dako, bro.